अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 नंबर लेक्चर साइकोलॉजी 101 के साथ शॉर्ट लेक्चर में आप शॉर्ट लेक्चर लेके हाजिर हुए हैं। इसका टॉपिक है हेयरिंग, यानी सुनने का ये जो हिस्सा है उसके बारे में। ये 5 हिस्सात पे 5 अलग अलग लेक्चर होंगे। अच्छा जी, इसको क्या देखने हमने कि ये कान जो है उसका क्या है जी, ईयर इज द रिगार्डिंग कान जो है ना इसका ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं। जिस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हेयरिंग, इसके बारे में चंद शायद थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाए। चंद दिलचस्प इसके हकीकतें सुनते हैं जी। एनिमल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हेयरिंग मोर साउंड देन ह्यूमन। जो जानवर हैं उनके कान वैसे भी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। वो इंसानों से की नस्बत से सुनने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। जो डॉल्फिन हैव द बेस्ट सेंस ऑफ हेयरिंग अमंग ऑल डॉल्फिन, हालांकि उसके कान ना होने के बराबर होते हैं मगर वो सबसे ज़्यादा सुनने की सलाहियत रखती है। व्हेन पीपल गो अप हाई इन द माउंटेन्स, और जब लोग एक पहाड़ों पे के ऊपर जाते हैं तो कान पे प्रेशर वो आ जाता है, तो फिर तो यह है कि वो पॉप हो जाते हैं। इसके अलावा जी बच्चे जो है वो उनकी जो सुनने की सलाहियत जो है वो कहते हैं बिकॉज ऑफ मिल्क डिपॉजिट होता है। इस जो जो स्टेचियन ट्यूब उसमें दूध चला जाता है जो ट्यूब में, तो क्या होता है जो स्टेचियन ट्यूब में जब दूध चला जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, जिससे उनके सुनने की जो सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है। चिल्ड्रन कैन बच्चे जो है अच्छा जी बच्चे जो है अच्छा जी बच्चे जो है अच्छा जी बच्चे जो है वो बड़ों की निस्बत है कि ज़्यादा शोर सुन लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे बेबीज़ की बात थी, बच्चे यानी छोटे बच्चे होते हैं। और यहाँ पे है कि बड़े बच्चों की बात है कि जो चलने फिरने के काबिल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईयर एक्स, कानों की जो तकलीफ होती हैं, दर्द होते हैं। रिजल्ट व्हेन टू मच फ्लूइड कॉजेज प्रेशर इन द ईयर ड्रम। जब कान का जो ड्रम होता है, ईयर ड्रम जिसे कहते हैं, कान का पर्दा होता है, उस पर अगर है कि फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो कानों में दर्द होती है। अक्सर देखा होगा जो स्विमिंग करते हैं और या है कि बच्चे टब में नहा रहे होते हैं तो कानों में पानी चला जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। ह्यूमन ईयर अनाटमी स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी सारे MCQ भी आते हैं, इसलिए कि इस पर मैं खसूसी तवज्जो दे रहा हूँ। और इसकी कान की अनाटमी क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, अनाटमी स्ट्रक्चर को कहते हैं। द प्राइमरी अपरेटस ऑफ हेयरिंग द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जब तीन हिस्से हैं जी। द आउटर ईयर जो बाहर वाला कान है, कान का हिस्सा जो जो बाहर नज़र आ रहा होता है, और है कि ये क्या होता है, ये एक मेगाफोन की तरह, रिवर्स मेगाफोन की तरह होता है। जैसे स्पीकर नहीं आप देख रहे होते हैं, जैसे मेगाफोन कहते हैं, और वो रिवर्स यानी होता है। उसमें तो माइक्रोफोन से आवाज़ बाहर निकाल रहे होते हैं मगर ये अंदर जज़ब कर रहा होता है। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल क्या है जी, जैसे कि ये एक नहर नहीं है, ये एक ट्यूब है। ऑडिटरी कैनाल है कि ये आवाज़ को लेकर हमारे दिमाग की तरफ लेकर जाती है, जो कि ईयर ड्रम तक जो है ना लेकर जा रही है। उसके बाद है जी ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम क्या है जी, तीसरा पार्ट जो है ईयर ड्रम क्या है, वो है एक कान के अंदर एक पर्दा होता है जो कि ऑडिटरी कनाल में समझ लें कि एक पर्दा है जो कि वाइब्रेट करता है जब हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं। और यहाँ पर आ जाएंगे ये था जो आउटर ईयर का जो बाहर वाला जो था उसके ये तीन हिस्से थे। उसके बाद है कि मिडल ईयर दरमियानी जो है उसमें क्या है कि टिनी चैम्बर बिटवीन द ईयर ड्रम एंड कोकलिया। कोकलिया और कोकलिया कंटेनिंग थ्री बोन, तीन हड्डियाँ होती हैं जिनके नाम ये हैमर, जो एरो में आप देख रहे हैं, हैमर, एनविल, स्टिरप, और ये तीन हड्डियाँ होती हैं जो कि जो कि जो और आगे जो है ना, सॉरी, कोकलिया और ईयर ड्रम के दरमियान में ये तीन हड्डियाँ होती हैं।
یہ کیا کرتے ہیں جب کوئی آواز آتی ہے تو یہ ہڈیاں جو ہے نا یہ موومنٹ کرتی ہیں اور ایئر ڈرم کو ٹچ کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے پھر ہمارا جو اندر والے کان کو آواز جاتی ہے جو اوول ونڈو کے ذریعے. اوول ونڈو کیا ہے یا میمبرین بٹوین دا مڈل اینڈ انر ایئر. مڈل اور اندر. اچھا کان کے تین حصے ہو گئے آؤٹر مڈل اور انر. تو انر اور مڈل کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ اوول ونڈو کہلاتا ہے. اچھا جی اوول کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں اس کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرف ایز دا ایمپلیفائر. جیسے ایمپلیفائر کام کرتا ہے نا جو آواز کو کنٹرول کرتا ہے اونچے نیچے وہ آواز کو جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا یہ اوور ونڈو کام کر رہی ہوتی ہے. میمبرین ہوتی ہے یہ بھی میمبرین مین ہے کہ چھلی ہوتی ہے. دا انر ایئر اب ہے کہ اندرونی کان کو دیکھ لیتے ہیں. دا انر موسٹ ریجن پارٹ آف دا ایئر کنٹینز دا امپورٹنٹ اسٹرکچرز سچ ایز کوکلیا. اچھا کوکلیا ایک ٹیوب ہوتے ہیں جو کہ گچھے کی شیپ میں ہوتی ہے اور سیمی سرکل کنال ہے اور ویسٹیبیولر سیکس ہیں اینڈ جو کہ چینج ہوتے ہیں ٹرانسفارم ہوتے ہیں لہروں کے ساتھ. اچھا جی آ گیا جی کان کا حصہ سارا کا سارا اسٹرکچر آ گیا. یہ بیرونی حصہ یہ والا یہاں تک یہ بیرونی حصہ آ گیا. یہ مڈل یہ انر آ گیا. یہ مڈل آ گیا اور یہ پھر ہے کہ انر ایئر آ گیا. اچھا جی یہ جو ہے نا جسے میں وہ کہہ رہا تھا کہ گچھے کی طرح ہوتی ہے یہ گونگے کی طرح یا جلیبی کی طرح. یہ جو ہے نا جی اسے کہتے ہیں کوکلیا. اچھا اور اس کے بعد آ جائیں جی یہ اسٹرکچر کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں کافی سارے جو ایم سی کیوز کافی سارے آتے ہیں. فریکوینسی. فریکوینسی از دی پرومیننٹ فیچر کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ. ساؤنڈ کی ایک فریکوینسی جو ہوتی ہے جو اس کے لہروں کی جو لینتھ ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے لہروں کی اس کو پر سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں وہ کتنا پاس کر رہا ہوتا ہے اسے فریکوینسی کہتے ہیں. پھر ایک پچ ہے. پچ جسے گونج بھی کہا جاتا ہے. یہ پریمنڈریلی ریلیٹڈ ود دی فریکوینسی. یہ فریکوینسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے یہ کیا کہتی ہے یہ ریفر کرتی ہے ساؤنڈ کی کوالٹی کو. اچھا فریکوینسی سے تو آگے لیکن اس کے ساؤنڈ کی کوالٹی کیا ہے وہ پچ ہے اس کو دیکھ رہی ہے اسے پچ کہتے ہیں اس کوالٹی کو. اچھا جی ٹمبر کیا جی کوالٹی آف ساؤنڈ ڈیٹرمنڈ بائی دا کمپلیکسٹی آف ساؤنڈ ویوز. اسے ٹمبر کہا جاتا ہے. اور آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ اجازت نہ کوئی اجازت دیجیے. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ.